بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے۔ اس پورے واقعے کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر لاسٹ تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ہزاروں سال پہلے یمن کے ارد گرد ایک شہر آباد تھا جس کی پہچان سبا کے نام سے ہوتی تھی، اور اس شہر میں رہنے والے لوگ قوم سبا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ قوم نہایتی خوشحال تھی، چاروں طرف ہریالی اور لہلہاتی فصلیں موجود تھی، اور یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی۔ لیکن یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا تھی اور سورج کو پوجتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی نے سلطنت کا تخت سنبھالا اور تمام سیاسی ذمہ داریاں اس کے ذمے آ گئیں۔ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات تھے، لیکن اس بات کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ دوستو، بلقیس ایک بہت ہی قابل عورت تھی، اور اس نے 9 سال تک بڑے ہی ذمہ داری اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ دنیا کے بہترین علاقوں میں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ سب قوم سبا کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایتی خوشحال اور دولت مند تھی۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی حکومت اور جاو جلال کا ڈنکا بجتا تھا۔ تاریخ میں اس بادشاہ کو سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلی ہوئی تھی، اور آپ کی حکومت کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان تو انسان، ہوا پانی، جنات، چرند پرند سب پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ سبھی انسان، جانور، پرندے اور جنات دربار میں موجود تھے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ دربار میں موجود نہیں تھا۔ ویسے تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے، لیکن ہدہد سلیمان علیہ السلام کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ ہدہد دربار میں حاضر نہیں ہوا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی ناموجودگی کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے سوال کیا، تم کہاں غائب تھے؟ ہدہد نے بڑے ہی احترام کے ساتھ جواب دیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں اڑتے اڑتے آج ایسے ملک پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کو شرک میں مبتلا پایا۔ میں نے آج ایسی سلطنت دیکھی جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جسے ملکہ بلقیس کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ سورج اور چاند کو خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور بلقیس ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام عیش و آرام کی مہنگی چیزیں موجود ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس ملکہ تک میرا ایک خط پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد تم وہاں بیٹھ کر دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہے، میری بات کو مانتی ہے یا نظر انداز کرتی ہے، اور پھر واپس آ کر مجھے ساری خبر دینا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جو کچھ اس طرح سے تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت و احترام والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کے لیے ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ سے جنگ کی خواہش نہ کرو بلکہ میری فرمانبردار ہو جاؤ۔ دوستو، دراصل یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم کے لیے دعوت اسلام تھی۔ دوستو، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ یہ خط لے کر جاؤ اور ملکہ بلقیس کے پاس اس خط کو گرا دو
लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हुदहुद वो खत लेकर गया और मलिका बिल्कीस के गोद में उस खत को गिरा दिया। जब मलिका बिल्कीस ने उस खत को देखा तो उसने अपने तमाम दरबारियों को अपने दरबार में जमा किया और उस खत को पढ़ा। खत को पढ़ने के बाद उसने कहा, ए लोगों, मुझे ये खत खुद को अल्लाह का नबी कहने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस खत के जरिए हमें उनके दीन को कबूल करने की दावत दी है। खत को पढ़ने के बाद मलिका बिल्कीस ने अपने दरबारियों से मशवरा लिया। लिहाजा दरबारियों ने कहा, मलिका, ये हमारी तौहीन है, हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। दोस्तों, मलिका बिल्कीस बहुत ही काबिल औरत थी। उसने अपने दरबारियों और वजीरों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग का नतीजा सिर्फ नुकसान ही है। लिहाजा जंग करने से हमें किसी भी तरह का कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता सिवाय नुकसान के। चुनांचे मलिका बिल्कीस ने कहा, हम कुछ तोहफे और खजाने सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। अगर वो बादशाह है तो वो हमारा तोहफा कबूल कर लेंगे और फिर हम उनसे जंग करेंगे, और अगर सच में वो अल्लाह के नबी है तो वो हमारे तोहफे कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में दाखिल होने के लिए कहेंगे। हुदहुद ये सारी बातें सुन रहा था। उसने आकर सारी बातें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले सभी रास्तों पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बना दिया जाए और रास्तों के दोनों तरफ अजीब किस्म के सोने के जानवर खड़े कर दिए जाए। सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का बना दिया जाए और दरबार को हीरे जवाहरात से सजा दिया जाए। दूसरी तरफ मलिका बिल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तहाइफ रवाना कर दिए, जिनमें सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, गुलाम और कनीजे और मलिका बिल्कीस का एक खत भी था। जब कासिद ये तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे तो आपके दरबार की शानो शौकत को देखकर शर्मिंदा हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफों को देखा तो फरमाया, क्या तुम मालो दौलत से मेरी मदद करना चाहते हो? देख लो, जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है वो तुमसे कई ज्यादा है जो तुम्हें अता किया है। मेरे पास जो अल्लाह ने दिया उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और खजाना किसी काम का नहीं है। इतना कहकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को वापस कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे तोहफे तुम्हें मुबारक हो, ये सारे तोहफे वापस ले जाओ और मलिका बिल्कीस से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर वहां आएंगे। जब बिल्कीस ने ये पैगाम सुना तो समझ गई कि सच में ये अल्लाह के नबी है, इसलिए उसने जंग करने के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। दोस्तों, मलिका बिल्कीस का तख्त 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा था। उस तख्त में सोना चांदी हर तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। जब मलिका बिल्कीस के तोहफे और खजाने को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो उन वजीरों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलिका बिल्कीस से कहो कि वो अल्लाह से डरे और अल्लाह पर ईमान ले आए और उसकी ही इबादत करे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि ए दरबारियों, तुम में से कौन ऐसा है जो मलिका बिल्कीस के आने से पहले उसके तख्त को यहाँ हाजिर कर दे। दरबार में से एक बड़ा जिन्न बोला, हुजूर, उस तख्त को मैं आपकी बारगाह में दरबार खत्म होने से पहले हाजिर कर दूंगा, मेरे पास वो काबिलियत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे भी जल्दी कौन ला सकता है? ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, जिनका नाम आसिफ था, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर, मैं मलिका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले यहाँ हाजिर कर सकता हूँ। उसके बाद हजरत आसिफ ने अल्लाह तबारक व तआला की अता की हुई ताकत से मलिकाए सबा का तख्त मुल्के सबा से बैतुल मुक़द्दस यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास आ गया। वो तख्त जमीन के नीचे से होते हुए
एक पल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आ गया। दोस्तों, ये होती है अल्लाह के वलियों की शान। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी की क्या शान होगी। मलिका बिल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी बहता हो और पानी में मछलियां हो। उधर दूसरी तरफ खादिमों ने मलिका बिल्कीस को सारा वाक़या बताया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वजीरों से कहा था तो मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई और अपने तख्त को भी वहां देखकर हैरान हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि इसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। मलिका बिल्कीस को महल में लाया गया। जब मलिका बिल्कीस ने शीशे को देखा तो समझी कि पानी का हौज है, लिहाजा उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा ऊपर उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो शीशे का फर्श है। ये सुनकर वो शर्मिंदा हुई और कहने लगी कि ए मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा कर करके अपने ऊपर जुल्म करती रही। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि बेशक आप अल्लाह के नबी हैं और अब मैंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत कबूल कर ली है। इसके बाद मलिका बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान ले आई। दोस्तों, ये जाहिर हो चुका है कि जिस तरह मलिका बिल्कीस शीशे के सहन को पानी की लहरें मारने वाला हौज समझ बैठी थी, इसी तरह इसने और इसकी कौम ने सूरज की चमक धमक को देखकर इसे अपना माबूद और खुदा बना लिया था। लिहाजा उसे अपनी गलती पर निहायती शर्मिंदगी महसूस हुई और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम और अल्लाह पर ईमान ले आए। दोस्तों, ये था वाक़या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की न्यू अपडेट्स नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे